गाडीन बसलेली तांकां देंवन फोर्सफुली त्यांच्या टॅक्सीन व्हरपाक त्यांनी ट्राय केले आनी तांकां सांगले की आमी थंय टोला कडेन सोडटा 1200 रुपया तुमकां पे करचे पडटले। मोपा एअरपोर्ट वाठारांतल्यान धक्कादायक घटना मुखार येता। रेंट कॅब घेवन एक मनीस ताच्या मालकाचे मायनर चली आनी ताच्या फ्रेंडाक रिसीव करपाक एअरपोर्टार गेल्लो आसतना कांय टॅक्सीकारांच्या ग्रुपान ताका हरेस केलो अशी कागाळ ताणें केल्या। आपल्याक धमकायले त्याच प्रमाण गाडयेंतली लगेज काडून त्या चलयांक टॅक्सीन वचपाक फोर्स केलो अशेंय कागाळीत म्हटलां। ह्या घटनेक लागून त्यो मायनर चलयो बऱ्योच भयभीत जाल्यो। उपरांत ह्या संबंधान रितसर कागाळ लेगीत केली। मात अशा घटनांक लागून पर्यटनाचेर परिणाम जातलो, पर्यटकांक वायट अणभव आयल्यार आमचो वेवसाय कसो चलतलो असो प्रश्न रेंट कॅबवाले उक्तायतात। हॅलो, गुड इवनिंग। माझे नाव सूरज कांबळे। आयज मोपा एअरपोर्टार आयज रेंट गाडीचो आनी टॅक्सीवाल्यांचो मातसो प्रॉब्लेम जाला। काल हांवें ऑफिसान गाडी दिल्ली गेस्टांक, हांगा ऑफिसान दिल्ली आनी तेंचे कोण आयज येवपाक आसले गेस्ट, तेंचे अंडर चेडो येवपाक आसली, ती अंडर एज आसली। तर हेंच्या मोपा एअरपोर्टार तो गेस्ट पावल्लो डायरेक्टली आनी ताका खबर नासली की थंय कितें इन्सिडंट जालो तो। तर थंय वचोन तेंच्यांनी हाडयलो ताका सगळ्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी एक 8-10 जाण आसले ते, तांकां थंय प्रॉब्लेम केलो आनी गेस्टांक गाडयेन बसलेली तांकां देंवन फोर्सफुली त्यांच्या टॅक्सीन व्हरपाक त्यांनी ट्राय केले आनी तांकां सांगले की आमी थंय टोला कडेन सोडटा 1200 रुपया तुमकां पे करचे पडटले। फोर्सफुली गेस्टां भियेल्या उपरांत तेंचो घरांतलो फोन येयलो, ती मागीर ती टॅक्सीन बसोंक ना, ती भितर वचून बसली। तेज्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी टॅक्सी दुसरी अरेंज करून ते डायरेक्ट हॉटेलार गेले। तेज्या उपरांत म्हाजी गाडी जी आहा ती डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार गेली। पुलीस स्टेशनार वचून गेस्टी आसले वांगडा, तांकां मागीर एनसी भरूंक लागले। गेस्टां पुलीस स्टेशनान आमी एनसी भरयली आहा। मातशें गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष दिवचें की ट्युरिस्टांक हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आमचे कडेन एनसी येयल्ली आहा हालीं, आमी आयज एनसी घेतलेली आहा। सो आमचो ट्युरिस्ट, आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट येता म्हणून आमचें पोट चलता। जर अशें हॅरेसमेंट एअरपोर्टार बीन जावपाक लागलें जाल्यार आमी फुडें कांय काम पावचें ना, अशें सरान फोन घेवचें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें। आनी अशें कस्टमरांक हॅरेस करपाचें न्हय हेंच्या लोकांनी, जे एक्चुअली रॉंग केला। म्हाजें नांव आशिश बांदेकर आनी म्हाजी गाडी ती आनी हांव भायलो हांव पेडणेचो। सो म्हाजें कितें जालें, म्हाजी 11 पासींग, जी 11 पासींग, तरी पण हेंच्यांनी हें केला, इशू केलो इतलो व्हडलो। सो म्हाका कळना हें कितें हेंचें चलता तें, एक्चुअली रॉंग हें। सर प्लीज हांव सराक PI सराकूय रिक्वेस्ट करता की हेजेर तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची, जे कोण हॅरेस करता हे भुरगे तेंचेर। थँक्यू।